سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا قوة إلا بالله تعالى اللهم صل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 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 يا حي يا قيوم أحي القلوب فتحيا يا حي يا قيوم أحي القلوب فتحيا يا حي يا قيوم أحي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله
يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب. الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه. يا حي يا قيوم نسألك أن تنير قلوبنا بنور معرفتك. اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه. يا حي يا قيوم نسألك أن تنير قلوبنا بنور معرفتك. اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه. يا حي يا قيوم نسألك أن تنير قلوبنا بنور معرفتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الذي من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Wakum bisolati rahimakumullah. Rapatkan dan uruskan sopnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Wa nuyassiruka al-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi suhubil ula suhubi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وإنه لا إله الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل كما صليت على العالمين إنك حميد مجيد يا مقلب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا أستعين لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله لم يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله لم يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله لم يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله لم يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله لم يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله لم يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله لم يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله لم يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله لم يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله لم يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار. 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 اللهم أجرني من النار.
اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يرجع السلام عنبنا بالسلام وأدخلنا دور السلام تبارك ربنا وتعالى الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإنكم إلا لا إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك إلهي ربنا. سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم. Buonasera. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خير البراية وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقربانا وأحبابنا ومعلمين ومتعلمين أصدقاءنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا
ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والعاهات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحش والطاغوت والشياطين ومكايدها ومن الدرد والهدم والهرق والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى صلى الله على آله وسلم تسليما. اللهم صل سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبي حفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم رب أصلح في ذرياتنا واهدهم إلى سبيل الرشاد. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. ربنا امتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية القبول من حضرة النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعباده أجمعين والتابعين ليوم الدين إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين
Salawatullah wassalamu alaihi wa ala ajma'in wa ala alihi wa sahabat al-qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa muqallidin fi dinil ulama ila amilin wal fuqaha mahadithin wa rizmil hadarati ahli silsilati qiraatil Qur'an khususan sayyidi Syekh Muhammad Hanafi madhhab Rais Abdullah Sayyid Muslim bil hadarati awliya illahi ta'ala min masyariqil ardi في غربها من سلطان على الشيخ عبد القادر الجيلاني من خالد محمد بهاء الدين النقشبندي وسلسي علي عن بحسن الشاذلي محمد بن عبد الكريم سمن المدني وسلسي محمد أرشد بن عبد الله خالد شهاب الدين بن محمد أرشد البنجي من تونغ برانgan بن سليمان وسلسي نواب بن مرمضان السبعي وسلسي علي بن العارف بالله أشهر محمد زين بن عبد الغني جميع مشايخنا ومعلمنا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina. وإمامنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودهر الداهر قال رضي الله عنه Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wakil. Arti Al-Wakil yang diserahkan kepadanya segala perkara. Arti Al-Wakil, apapun permasalahannya serahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tawakal pada pemeliharaan Allah bukan hanya pada diri kita. Jadi kalau al-wakil kita semua serahkan permasalahan apapun hanya kepada Allah. Dalam hal tawakal pun semua kita serahkan kepada Allah, juga pada apa-apa yang kita sayangi seperti anak, istri, dan harta. Nah, inilah keimanan kita kepada Al-Wakil. Jadi diserahkan wakil kita, tawakal kita hanya kepada Allah. Allah yang akan menjaganya. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Ini namanya orang yang berkeimanan kepada Al-Wakil. Maka akan membuahkan tawakal kepada Allah dalam segala perkara. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Al-Wakil dan semua urusan apapun serahkan kepada Al-Wakil, maka timbul akhlak kita akan selalu tawakal Allah. Ya, jadi kita bujur-bujur pasrah
kepada Allah urusan apa aja. Akan tetapi kalau urusan mati jangan bertawakal. Urusan mati jangan bertawakal. Ya, atau akhirat jangan bertawakal. Seperti yang pernah dikatakan oleh sahabat ketika Rasulullah menerangkan bahwa orang yang akan celaka sudah ditentukan dan orang yang akan beruntung juga sudah ditentukan. Lalu sahabat berkata, kalau begitu kami akan bertawakal kepada Allah saja. Tidak perlu beramal ibadah karena nasib kami sudah ditentukan. Ujar sahabat. Jawab Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap orang akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Jadi masing-masing sudah punya ketentuannya. Jika seseorang diciptakan calon masuk neraka, ia akan dimudahkan Allah berbuat mungkar dan maksiat. Jadi tanda-tandanya kelihatan. Gawiannya kada mau berubah. Sudah diingatkan, tidak berubah. Sudah diapa, tidak berubah. Nah ini calon-calon ahli neraka. Jika ia diciptakan calon masuk surga, ia pun akan dimudahkan berbuat taat dan ibadah. Ya. Nah, jadi ikhtiar tetap ikhtiar kita laksanakan. Ya. Kenapa demikian? Karena tugas kita berikhtiar. Yang menentukan Allah, urusan di sana Allah. Tapi kita yakin dengan janji Allah. Setiap amal ibadah yang baik tentu pahala, dan pahala tentu surga. Jadi tidak bisa pasrah dalam urusan mati. Harus ikhtiar kita supaya matinya nyaman, ikhtiar kita. Supaya di sana selamat, ikhtiar kita. Usaha kita. Makanya sampai Imam Syafi'i memberikan sebuah arahan kepada kita. La rahata lil ibadah. Tidak ada santai beribadah. Betul-betul mujahadah. Betul-betul ikhlas. Betul-betul istiqamah dalam ibadahnya. Tidak ada santai. Ya. Nah. 3 macam yang tersebut itulah tempat-tempat yang mesti kita bertawakal kepada Allah. Bentuk pembuktian dari keimanan kepada Allah al-wakil yaitu pada pembagian. Jadi setiap pembagian apapun rezeki apa macamnya sudah rezekinya masing-masing ya, tidak sama. Walaupun kita saudara kandung beda-beda. Jangankan saudara kandung, saudara kembar aja. Beda juga rezekinya. Itulah sudah kita yakini bahwa Allah sudah menentukan masing-masing. Pada pertolongan dan juga pada rezeki dan pemeliharaan. Nah ini yang dimaksud dengan al-wakil. Ya. Yang kemarin itu berarti ya hafidhu ya nasir, ya wakilu, ya Allah. Ya. 4 kalimat aja, pendek aja. Ya wakilu, ya nasir, ya hafidhu, ya Allah. Ingat. Belum bingung yang mana ya. Ya hafidhu, ya nasir, ya wakilu, ya Allah. Bagus dibaca 11 kali. Tentu apa? Ya hafidhu, ya nasir. Agar kita dipeliharakan Allah dalam hal-hal yang kada bagus. Ya kadang-kadang kita ada merasa apa aja banjir nih, masa tapi nyaman perasaan enggak enak apa ya. Orang bahari lalu matanya bakar rujut, tahu bakar rujut gede-gede hendak melihat duit jar. Sekali melihat duit orang. Orang tua dulu bila matanya jadi gede-gede hendak melihat duit. Ya. Nah, jadi kalau kita merasa gelisah apa macam, baca itu ya hafidhu, ya nasir, ya wakilu, ya Allah. Ya. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyyu Al-Matin. Sering kita dengar ya qawiyyu ya matin, ratibul haddad ya qawiyyu ya matin, ikbi syarra zalimin ya qawiyyu. Al-qawiyyu dan al-matin.
adalah nama Allah yang ke-54 dan ke-55. Al-Qawiyyu dan Al-Matin, artinya yang maha sangat kuat. Ini untuk amalan kuat. Ya, kuat semuanya. Ya Qawiyyu, ya Qawiyyu, ya. Apa, siapkan hintalo itik angsa. Madu asli. Apa lagi? Jintan hirang. Oh. Apa lagi berat? Sahang 11 biji. Tahu sahang? Iya. Ditumbuk. Baru baca ya Qawiyyu 113 kali. Ya Qawiyyu, ya Qawiyyu, ya Qawiyyu, ya Qawiyyu, ya Qawiyyu. Jangan Jokowi lah. Ini hampir sini. Ya Qawiyyu, ya Qawiyyu. Tapi itiknya itik angsa. Mantap. Pernah makan itik angsa? Telurnya. Oh, enak. Oh, banyak itu. Bagus itu untuk kesehatan. Ngisi ini bagus kalau yang tua-tua itik angsa. Ya. Ya jangan rutin. Bisa bulan sekali. Bisa giri dulu banyak baju itik angsa. Telur itik angsa. Gandal Pak. Menang kayak ini. Beda dengan itik biasa. Itu kalau itik angsa, madu asli, jintan, merico, ditumbuk gitu, ya. Hanya baca ya Qawiyyu, baku kusing. Bisa kada tahan paninian ya. Baku kus. Ya Qawiyyu, ya Qawiyyu. Iya. Orang Bahar itu yakin-yakin semuanya. Sama nang kada penyakit pinggang tuh wa yazidkum quwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Itu bangun guring baca anak-anak. Ada penyakit pinggang. Ya wa yazidkum quwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ya. Apa amalannya kayak ada amalan sini bangun guring. Nah, anukan baik. Oh. Wah. Jadi jisirin amun pinggang kuat ya naik. Wah. Pasti sudah seberatan kuat. Orang Bahari itu yakin amalannya ya. Wah ini sedikit obat. Pas ya Qawiyyu, ya Qawiyyu, ya Qawiyyu, ya Qawiyyu, ya Qawiyyu. Nah ya Qawiyyu dan Al-Matin, ya Qawiyyu itu yang maha kuat. Allah disebut Al-Qawi karena bersengatan dan sempurna kudratnya. Dan disebut Al-Matin karena kekuatannya yang bersangatan. Jadi kuatnya luar biasa, maha di atas maha. Tidak ada seorang jiwa pun yang bisa merebut kekuasaan Allah. Dan tidak ada seorang jiwa pun yang bisa menggoyang kerajaan Allah. Karena sangat kuat kekuasaannya. Nggak ada demo-demoan, nggak ada unjuk rasaan. Nah, itu makna ya Qawiyyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi di sini liya'budun di sini ay liya'rifun ya. Jadi syarat kita menyembah pertama harus liya'rifun, ma'rifat dulu baru menyembah. Jadi dua maknanya. Oleh ulama-ulama disebutkan liya'budun di sini kita wajib ma'rifat dulu. Setelah kita ma'rifat ya baru kita menyembah. Ya maksudnya supaya dalam kekuatan kita ibadah itu dua yang kita miliki. Ma'rifat ia mengenal, terus ibadahnya ia. Jangan sampai ma'rifatnya aja, ibadahnya enggak. Ini yang sudah dipatwakan ulama majlis ulama Banjar ya, Kalsel. Nah, itu banyak juga itu. Pengikutnya di Samarinda banyak juga. Banyak pengikut Sirin. Kita umpati ulama aja, umpati ulama ya
amaliyahnya ikuti ulama, sudah aman. Sidin ulama juga kah? Ya mungkin ulama juga. Ya kita tidak boleh juga buruk sangka, itu urusannya. Yang terpenting kalau kita mengikuti ulama yang sudah beliau-beliau belajar ke ulama juga, ulamanya belajar ke ulama, nah itu namanya bersanad. Nah itu namanya kesanad keilmuan. Karena mungkin guru-guru yang di atas sudah sembahyang gitu aja. Kalau memang ada sanad keilmuannya. Nang rancak nang kada sembahyang ini sanadnya putus, munqati'. Di mana belajar? Langsung ke mana? Datuk Kalampayan. Kapan bertemuan? Malam tadi jam 2. Mantap. Itu sanad. Jadi sanadnya langsung ke Datuk Kalampayan. Orang ke ini dulu baru ada sanadnya enggak. Nah, itu banyak yang begini. Nama uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyud'imun. Aku tidak menghendaki dari mereka dari rezeki dan tidak pula supaya mereka memberiku makan. Tidak ada. Semua rezeki yang diberikan Allah teruntuk makhluknya. Allah tidak pengen apa-apa. Cuman satu yang Allah inginkan agar si hamba ini pandai bersyukur. Nah, salah satu di antara tanda syukurnya adalah liya'budun, beribadah tadi. Nah, untuk syarat liya'budun mesti juga ya'rifun, ma'rifat dulu dia. Bagaimana cara ma'rifat kita kepada Allah? Ya paling tidak mengenal nama-namanya. Ya ini kita pelajari. Sifat-sifatnya. Kenapa bila seseorang sudah kenal namanya, kenal kepada sifatnya, pasti kita spontan kenal kepada zatnya. Bila kenal kepada zatnya, itu namanya makrifat. Ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi rezeki dan mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi barataan kembali kepada Allah. Urusan rezeki, urusan kekuatan apa semua hanya kembali kepada Allah. Yang mana yang ini kan? Oh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah bukan karena Allah menghendaki sesuatu dari kita. Apa yang kita lakukan si hamba tidak ada sedikit pun Allah menginginkan. Karena semua ibadah yang kita lakukan kembalinya kepada diri kita. Allah menyuruh puasa, kita berpuasa, pahalanya untuk kita. Allah menyuruh kita sholat, kita sholat, pahalanya kembali kepada kita. Allah menyuruh berzakat, ya, yang dizakati pun juga milik Allah rezekinya, bukan milik kita. Kita kan cuma nyari doang, habis nyari dapat, habis dapat digunakan, habis lagi, cari lagi, habis lagi. Nah, Allah nyuruh berzakat, kita lakukan zakat, toh kembalinya kepada kita. Jadi tidak ada sedikit pun untuk Allah. Karena ibadah yang kita lakukan itu kembali manfaatnya kepada orang yang melakukan ibadah. Dia tidak mengambil keuntungan dari ibadah, tak ada sedikit pun. Nah, jadi siapa nang kuat, inya nang dapat. Siapa nang banyak, inya nang untung. Itu nang jabah guru kumpul, tugul, cangkal, istiqomah, rutin, ya. Siapa nang senang ke majelis, pasti dapat ilmu. Majelis sana ikut, majelis ini ikut. Mau kapan saja ikut. Ada saja keberkahan ilmu yang didapatkannya itu. Ya namanya kita Tuhan bisa ada peringatan. Tidak ada apa-apa. Terus istiqamah. Ada aja barokahnya. Paling tidak barokah waktu di majelis. Barokah tempat. Ya. Terus badan kita ini dibawa ke majelis, ada saksinya, itu aja yang kita harapkan. Kalau pengen hafal apa ya, tidak mungkin umur 60 atau 65 ini. Apalagi sudah las kata berguna. Tapi karena barokah, istiqamah, rutin, pahamkah, ada aja dapat keberkahannya. Ya. Paling tidak nanti kapan? Inda sakaratil
maut. Nanti di situ Allah akan membuktikan orang-orang yang ahli khair yang banyak berbuat kebaikan. Salah satu di antara kebaikan adalah suka di majelis-majelis ilmu. Nah, dia tidak mengambil keuntungan dari ibadah-ibadah hambanya. Karena dia yang memberi rezeki dan yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Jadi kekuatan kita tidak ada apa-apanya. Kekuatan siapapun tidak ada apa-apanya. Jika seluruh makhluk Allah di bumi ataupun di langit tidak ada yang taat kepada Allah, seandainya di dunia ini nggak ada yang taat kepada Allah, juga penghuni langit para malaikat tidak ada taat kepada Allah, nah sedikit pun tidak ada mengurangi kekuatan dan kerajaan Allah. Kalau kita beda, ya, kalau sudah berkurang wilayah kita tidak banyak lagi. Tadi Sidin jadi apa, terus turun jabatannya ya segitu aja. Tidak lagi besar wilayah tauliyahnya. Tapi kalau Allah sedikit pun tidak ada bergeming, tidak ada perubahan. Kekuatan kerajaan Allah Al-Mulk, ya, tidak ada hubungannya dengan makhluk. Lain halnya kerajaan makhluk yang tergantung dari dukungan rakyatnya. Sehebat apapun dia, biar profesor apa macam hebatnya, hendak jadi gubernur. Tidak ada yang dukung, selesai. Selesai apa? Capu. Capu pesekna, tidak ada yang dukung, selesai. Biar hebat, Sidin kayak apa. Nah lalu, kalau manusia, terangkatnya manusia karena didukung. Ada tim suksesnya, ada tim relawan macam-macam, dan seterusnya. Bin harat-harat, ada kali dipilih orang. Nah, jadi tergantung dukungan rakyatnya. Dan raja manapun yang berkehendak jika tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak akan terjadi. Karena yang maha kuat hanya Allah. Allah berfirman, Allahu latifun. Ini yang pernah juga saya ijazahkan 11 kali tiap sholat. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Nah, diamalkan 11 kali ya. Supaya kita sehat. Sehat di sini maknanya Allah memberikan kekuatan. Juga supaya kita diberikan Allah rezeki. Rezeki sini macam-macam maknanya, Pak. Bukan duit saja. Kesempatan beribadah, keistiqomahan, ketenangan batin. Ya. Ada orang tanya, Ustadz, selama ini saya bingung. Bingungnya kenapa? Katanya di antara salah satu manfaat daripada sholat berjamaah itu Allah mudahkan rezekinya. Betul apa betul? Betul, saya bilang. Tapi apa yang terjadi dengan saya, Ustadz? Saya sudah hampir 5-6 tahun ini yang rajin betul. Sebelumnya biasalah karena kesibukan. Jadi 5-6 tahun ini rajin betul jamaah. Dimanapun saya usahakan jamaah. Tapi yang anehnya Ustadz, semakin saya rajin jamaah, semakin sulit rezekinya. Teman-temanku, hendak jamaah, bagus, proyeknya lancar aja. Iya, kawan-kawan bahkan hendak sembahyang, bagus betul. Jadi, yang salahnya apanya Ustadz? Jadi yang pertama saya bilang luruskan niat dulu. Ya. Jangan sholat dijadikan sebuah alat untuk mencari rezeki. Tapi sholat itu sebagai usaha dan ikhtiar kita untuk pendekatan kepada Allah. Nah, jadi luruskan niat sampean dulu.
Yang kedua, setiap segala sesuatu perbuatan yang baik pasti ada ujiannya. Dan ingat, bila ujian, parak naik kelas. Ya kalau bila ujian, parak naik tingkat. Ngaranya ada ujian. Nah, yang ketiga, sabar. Saya sudah 6 tahun, nggak ada perubahan. Ya anehnya lagi kan, nggak ada perubahan. Jadi saya bingung. Nah, malah sekarang ini Ustadz, dalam setahun ini, aku nggak ke masjid. Rezekiku bagus. Nah, wah hebat juga ya ini. Iya melawan. Hey, kita santai aja menjawab, mendengar pertanyaan orang kayak gini ya. Saya balik tanya, yang disebut rezeki itu apa? Duit, harta, jabatan. Diam. Yang disebut rezeki itu segala sesuatu yang mengenakkan kita, itu rezeki. Sampai melihat orang itu rezekinya, duitnya bagus, usahanya lancar. Tapi kan sampai tidak tahu apakah orang itu batinnya tenang, apakah orang itu rumah tangganya bahagia, nggak tahu. Coba sampai selama 6 tahun gimana? Alhamdulillah kami di rumah tangga bagus, rumah tangga anak-anak bagus. Ada orang yang rezekinya bagus, rumah tangganya kocar kacir, rumah tangga anaknya kocar kacir. Sampai mau kayak gitu apa mau kayak apa? Nah, jadi yang namanya rezeki bukan hanya duit aja Pak, bukan hanya jabatan aja, bukan. Kita hidup tenang, nyaman, senang. Nah, itu sudah di atas daripada rezeki. Awak sehat, itu yang rezekinya bagus. 2 minggu sekali ke dokter. Sampean, alhamdulillah Ustaz, saya tidak pernah ke dokter. Nah, itu sudah rezeki di atas rezeki. Cuman tetap ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, setiap orang yang pengen mendekat kepada Allah pasti banyak ujiannya. Kita ujian kita enggak seberapa dibanding ujian para nabi, para aulia salihin. Ya, suatu saat sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ulun ini, baca itu, apa macam. Tapi kok agak seret rezekiku?" Apa kata Nabi? "Fa'lam annallaha ta'ala yuhibbukum." Ketahuilah bahwasanya Allah itu cinta dengan kamu. Anda percaya? Coba diatur niatnya yang bagus. Kalau niatnya yang baik, insya Allah dapat bimbingan langsung dari Allah. Tapi kalau niatnya salah, ya itu tadi. Ada aja urusan apa sembahyang berjamaah hendak dapat rezeki, begitu kalau dapat rezeki ya kita tidak ada apa-apanya dengan orang-orang soleh yang mereka istiqamahnya mulai kecil sampai tua, mulai kecil baca Quran sampai tua. Lah kalau kita kan rajin-rajinnya ini kena tak berguna saja. Dulu waktu berguna banyak jalan-jalan tak iya. karena sudah tak berguna, tidak bisa kemana-mana lagi. Nah, ya sudah ke masjid lah. Nah itu, jadi niatnya diatur yang baik. Ya. Jika kita sudah meyakini dengan sebenarnya bahwa sebagian nama Allah yaitu Al-Qawiyyu dan Al-Matin, maka keimanan kita akan membuahkan pertama, menjadi mukmin yang kuat. Harus menjadi orang Islam, orang mukmin yang kuat. Keimanan itu akan berpengaruh pada diri kita jika kita belum menjadi orang yang kuat. Ya, kuat di sini baik secara fisik, mental dan semuanya. Karena Allah paling cinta, paling senang dengan hamba yang kuat. Jangan lemas, jangan melempem. Koler. Itu koler itu kan lemes dia. Harus semangat. Biar sakit batis, tetap beribadah. Biar sakit pinggang, tetap beribadah. Itu namanya semangat. Nah, itu namanya mukmin yang kuat. Tadi sudah dipadahkan amalan supaya kuat, ya qawi.
Iya, harus kuat. Agar menjadi mukmin yang kuat, sebagai bukti keimanan kepada dua nama tersebut, Al-Qawiyyu dan Al-Matin. Dan maksud kuat di sini yaitu ada 5. Yang dimaksud kuat itu ada 5. Pertama, kuat pada keimanannya. Imannya kuat, istiqomah, meningkat terus imannya. Yang kedua, kuat pada ibadah. Jangan menyerah. Pusing. Puasa kah? Tahun ini bina pusingnya. Lama juga. Lama. Sahurlah subuh tadi. Ada sahur sedikit tapi bina pusing ini. Ujian nang kawan. Sayang kam bila sampai pacah puasa. Orang banyak nyambat batal itu pacah. Jangan. Ya. Ini sudah jam 1 ini. Dah. Jalan. Ada kawan yang saya ikut datang. Kenapa pina pucat? Tahu saya pusing aku anu kada panjenak presiden. Ada Pak? Iya, anu saya pusing. Malam subuh tadi itu sahur cuma kada banyak. Apa-apa ya kamu? Allah itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Oh berdalil sini. Anu sidani imannya kurang. Ya Allah, apa ikam menyiksa-nyiksa diri. Namun pusing musyawarah apa macam. Ayo sudah tuh. Kita makanan aja sudah. Nah, ini setan nih. Karena imannya lemah, akhirnya mikir-mikir. Ayo sudah. Nah, kalau imannya kuat, belum tentu aku besok bisa ketemu Senin lagi. Dah, bismillah apapun yang terjadi tetap puasa. Nah, itu namanya kuat iman, kuat ibadah. Yang ketiga, kuat pada idrak, pemikiran dan ilmu pengetahuan, tajam pemikirannya, kuat pemikirannya, ilmunya kuat. Kuat di sini maksudnya benar-benar berpengetahuan, bukan hanya sekedar atau separuh-paruh aja. Karena banyak juga orang kadang-kadang kira-kira, bila sudah kira-kira itu ya nek ragu-ragunya. Ini aja ragu-ragu, apalagi orang kayak apa hukumnya nek? Kira-kira, nah sudah. Ya, jadi kalau orang itu kuat pada pemikiran, dia istiqomah. Ya, selama itu benar dan punya dasar, dia tetap berpegang pada pemikirannya dan pada keilmuannya. Itu namanya disiplin ilmu. Tidak mau terombang-ambing. Bagaimana? Ya sudah. Kalau kita memang demikian berbeda pendapat, tidak masalah. Yang penting aku punya dasar. Sampean terserah. Nah, itu namanya kuat. Ya, jangan lemah. Lalu yang keempat, kuat pada menolong dalam kebaikan. Nah, dalam masalah apa aja harus kuat kita. Menolong orang, memberikan masukan ke arahan ke apa kuatnya. Pokoknya aku memadehi kawanku sampai berhasil. Ketemu dipadahi lagi, ketemu dinasihati lagi, ketemu terus. Lama-kelamaan, subhanallah bisa berubah. Nah itu karena kuat kita dalam memberikan kebaikan. Ya. Apa aja. Kadang-kadang kan orang begitu sekali dua kali dah mandap dia. Nah sudah, kada keluargaku juga apa benar. Sudah. Tapi kalau dia kuat, diingatkannya, dinasihatinya, diingatkannya, mau diterima, mau enggak diterima, yang penting asal jangan marah aja. Ikan bila ikan marah, awan aku jasidin, aku angkat tangan, tapi mau ikan kadang marah aja, aku coba pokoknya dah. Ku ingatkan, ku ajak, ku ingatkan, alhamdulillah berhasil. Nah itu namanya kuat pada pertolongan. Jadi enggak lemah. Orang kadang-kadang sekali nolong apa macam begitu ditolak dah, mundur dia. Tapi kalau dia kuat, bismillah. Karena niatku betul-betul pengen agar orang ini baik. Terus diingatkan, alhamdulillah. Yang kelima, kuat pada berbuat baik pada makhluk. Nah, siapapun dia. Ya. Jadi dalam kuat di sini, kuat keimanan, kuat ibadah, kuat ilmu, kuat dalam kebaikan, dan kuat di dalam berbuat baik kepada makhluk secara umum. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if.
Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Ya kuat fisik, ya semuanya kuat, ya, dari mukmin yang lemah. Nah, makanya kita berdoa terus supaya diberikan Allah kekuatan, panjang umur, sehat, diberi kesempatan, diberi kekuatan. Karena ada orang panjang umur, kesempatannya banyak, sehat, tapi kadang kuat-kuat. Orang ke masjid saja cuma sekitar 15 langkah, tidak kuat. Mendengar azan. Ramailah orang di masjid beribadah. Wah, aku rumahku cuma halat 5 rumah aja pada masjid. Ke masjid latihan, belum kuat di sini. Padahal ngaranya Pak kuat, Pak. Tapi kalau sudah kemana-mana jauh-jauh kuat sini. Nah, ini karena Allah nggak memberikan kekuatan di situ. Nah, hikmah diperintahkan kita menjadi orang kuat yaitu untuk menghadapi kejahatan masa dan ahli masa, anak-anak masa. Menghadapi kejahatan masa dan anak-anak masa diperlukan keimanan, ibadah dan ilmu yang kuat. Jadi berbagai macam kayak tadi. Lemah namanya itu. Ya kan? Lemah cerita orang yang berjamaah tadi. Kalau imannya kuat, terus istiqomah. Ya, istiqomah terus. Itu namanya orang yang kuat imannya. Kuat imannya, kuat juga ibadahnya. Kuat ibadahnya, kuat fisiknya. Nah, ada juga yang lemah. Kada kawa pinatakan angin-angin sedikit. Masuk angin. Ya. Lemah fisiknya. Tapi kalau kuat, subhanallah. Dalam doa tasmiyah anak, Al-Habib Syekh bin Abu Bakar As-Saghab menulis wa annallahal karim yahfaduhu min syarri zaman wa syarri ahli zaman. Ini doa tasmiyah dari Habib Syekh bin Abu Bakar As-Saghab. Mujasidin, mudah-mudahan Allah memeliharanya si anak nang di tasmiyah ini nah. Dari kejahatan masa, waktu, ya, dan kejahatan anak-anak masa dalam keadaan apapun. Nah, ini minta perlindungan kepada Allah supaya bayi ini dipeliharakan dari berbagai macam. Itu namanya Allah memberikan kekuatan. Ya. Karena kekuatan dalam diri kita sudah ada ya. Disebut namanya antibody kah? Iya kah? Nah, kita sudah diberikan Allah kekuatan, tinggal kita yang mengelolanya aja. Ya betul, antibody itu kan kekuatan. Nah, itu supaya lebih kuat lagi, ada zikirnya, ada salawatnya, ada tasbih, tambah kuat. Karena orang yang berzikir itu tambah kuat fisiknya, tambah kuat, semua kuat. Ya, apalagi tambah yang tadi, ya qawiyu, ya, tambah kuat berataannya. Lahir batin kuat. Ya. Biar yang kayak ini sih bungkuk tetap kuat urusan utuh longor. Ini banyak cewek. Nang fisiknya kanal, dadanya bidang, perutnya sispek, nang di bawah, loyo banyak. Awaknya aja ganal. Ya, ada juga orangnya kurus karing, tahu kurus karing lah, krembeng, masya Allah, 4 bini, kuat sini. Nah, dalam menghadapi kejahatan masa dan anak-anak masa, selain kita diperintahkan untuk berhati-hati, juga kita menghadapinya dengan kekuatan. Ya. Kalau tidak mempunyai kekuatan, maka kita akan terjerumus. Pertama, menghadapi kejahatan masa. Di antara kejahatan masa yaitu musim penceklik. Masa itu kan waktu. Ada musim penceklik, ya. Atau yang disebut krisis ekonomi. Bahari krismon, ya kalau krisis ekonomi. Nah, di mana tanam-tanaman tidak menghasilkan karena keadaan cuaca atau karena penyakit. Itu bisa juga. Yang kedua, mahalnya harga barang dan kebutuhan pokok. Yang ketiga, berjangkitnya wabah penyakit. Nah, sekarang kan macam-macam lagi. Habis corona apa lagi itu, macam-macam itu. Ada ini, ada itu. Tapi di Hirani yang penting puasa. Karena puasa itu untuk penangkal semuanya, Pak. Iya, puasa.
Mau corona kah, mau apa kah, puasa aja. Luar biasa puasa itu. Karena Nabi sudah menjanjikan, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, pasti kamu sehat. Dan Nabi yang ngomong. Nabi tidak pernah bohong. Nang rajak bohong itu DPR. Jadi Nabi tidak pernah bohong. Terapi, macam-macam terapi. Alat ini, alat itu. Terpakailah. Mana ada. Wah ini harganya berapa? 30 juta beli terapi. Kayak pakai, nyaman nih kamu. Pokoknya kalau pakai alat itu luar biasa. Bulan depan ku tanya, kayak pakai, wah masih bagus. Setengah tahun, kayak pak, mana tak pakai alat terapinya di atas. Tidak terpakai lagi. Udah puasa aja. Kalau puasa sudah semua itu. Semua. Maksudnya semua mulai imannya, fisiknya, semua itu. Ya. Kalau cuman kita terapi kan cuman mentalnya, apa namanya fisiknya aja yang kuat. Mental kadang-kadang enggak. Tapi kalau kita puasa luar biasa. Wah, kalau puasa luar biasa. Sepaling rendah Senin, Kamis, itu sepaling rendah. Yang paling bagus Daud kalau bisa. Ya paling enggak Senin Kamis sama Yaumul Bid ya. Usahakan. Ini kayak di kejaksaan bagus. Kadang sampai 30-an orangnya puasa sunnah buka bersama ramai juga. Ya, Senin sore, Kamis sore ramai buka puasa. Bareng ya. Kalau di Madinah kan Masya Allah kalau Senin Kamis itu manusia luar biasa. Jadi manfaat puasa itu luar biasa ya. Lalu yang keempat, banyaknya kemungkaran yang ditemui baik di pasar, di jalan-jalan, di masjid, bahkan di rumah. Di masjid aja banyak kemungkaran. Nah, ini harus kuatkan iman kita. Inilah beberapa contoh kejahatan massa yang bisa menjerumuskan kita dalam menghadapinya. Apabila kita tidak mempunyai 5 macam kekuatan tadi. Kuat iman, ibadah, pemikiran, kuat menolong kebaikan, dan kuat pada berbuat baik kepada semua makhluk. Ya, mari kita tutup. Ini doa haul kan doa arwah kan. Muhammad Habib bin Musa Sanjaya ini arwah aja ya. Baru meninggal kan? Oh ya. Al-Fatihah. Dan juga saya minta Fatihah juga dan doa nanti mengaminkannya untuk almarhum kakak kami, ya, kakak ulun, kakak kandung. Ini kakak yang tertua, Pak. Jadi makanya pengganti mama saya. Sidin anak tertua Habibinian ading di bawah 9. 10 di sana. Pasti Jakob Bahar itu ibaratnya kalau mama sibuk pasti Sidin sebagai penggantinya. Mbak Impuan, Mbak Ayun, macam-macam kan ading 9. Ulun aja nomor 7, Sidin nomor pertama. Meninggal kemarin hari Kamis sore menjelang malam maghrib ya, menjelang malam Jumat maghrib, Masya Allah. Mohon doanya juga Kanda Hajjah Zainab binti Haji Aslin, mudah-mudahan diberikan Allah keampunan, ditempatkan juga di tempat yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana taqabbal minna wa awsil ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما عملنا من أن الخير في هذا المجلس مبارك هارية من رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونوديها إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى جميع الملائكة المقربين وعبادك الصالحين ثم إلى أرى من قرأنا هنا بسببه وتلانا القرآن العظيم من أجل من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين.
ثم إلى رحم ضاجعهم وقربهم من أمة المسلمين كافة عامة من لم زر ولا زر لهم اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والرضا على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى عبدك الفقر رحمتك محمد حبيبي الجهمي وجرو يوناني برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم وسم دخلهم ودخل الجنة مأواهم ومنازلهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإسخا لهم من النار وأمانا لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم ونسأل بجعل القيم صلى سنة الإشراق. الله أكبر.